Attention is earned, not begged. In life, never lower your worth just to be seen by someone who doesn't value you. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My today's topic is don't beg for attention. If a person truly cares, they will notice your absence even in silence. You don't have to scream for love or chase validation. Your presence itself is enough. ज़िंदगी में कभी भी ये काम ना करें कि किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए आप अपनी अहमियत को कम कर दें। बार बार उसको नोटिस करवाएं कि आप एग्जिस्ट करते हैं या आप प्रेजेंट हैं। जो लोग दिल से आपकी परवाह करते हैं उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको आप वैसे भी याद रहते हैं। बार बार उनको ये याद दिलाना कि आप उनके आस पास हैं, इससे आप अपनी वैल्यू ख़त्म कर रहे हैं। अपने आप को कभी भी डी वैल्यू मत करें। हर एक को ये रियलाइज़ करवाना, बार बार टेक्स्ट करना, बार बार उनको रिमाइंडर्स देना, बार बार उनको कॉल्स करना, और आपको ये फ़ील भी हो रहा है कि वो आपके किसी टेक्स्ट को और किसी भी कॉल को अहमियत नहीं दे रहा, तो आप अपने आप को डी वैल्यू कर रहे हैं। अपने आप को इतना नीचे मत गिराएं। अगर आप किसी को ये बताना चाह रहे हैं दैट आई एम हेयर, तो ये आपको मजबूत नहीं बना रहा, बल्कि ये आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर रहा है और सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डिक्रीज़ करता जा रहा है। When someone always keeps you waiting, always gives excuses, always puts you last, it's not love, it's disrespect. अगर आपको फील होता है कि कोई आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, तो उसके सामने मुस्कुरा के खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बहादुर बन गए हैं, या उसको ये बताना चाह रहे हैं कि उसके इग्नोर करने से या तो आपको फ़र्क नहीं पड़ा या उसकी कितनी वैल्यू है आपकी लाइफ में। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उस बंदे को आपको रियलाइज़ करवाना चाहिए कि आपकी वैल्यू है। If someone truly wants you in their life, they will treat you like priority, not an option. जो आपकी कदर करते हैं वो आपको फील भी करवाते हैं कि आप उनके लिए मैटर करते हैं, उनके लिए आप कितने ज़रूरी हैं और आपकी अहमियत क्या है उनकी लाइफ में। हर रिलेशन में एक तरफ़ा कभी भी चीज़ें चलती नहीं हैं, टू वे ट्रैफिक होता है। जो लोग सिर्फ़ अल्फाज में ही आपकी परवाह करते हैं और अल्फाज में ही आपको आपकी अहमियत याद दिलाते हैं और एक्शंस उनसे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, तो ये याद रखें कि आप उनकी ज़िंदगी में वो अहमियत कभी रखते ही नहीं हैं जो होनी चाहिए। रिमेंबर, एक्शंस रिवील द ट्रुथ, वर्ड्स ओनली ट्राई टू हाइड इट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। व्हेन यू स्टॉप बेगिंग फॉर अटेंशन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग द राइट पीपल। अगर आप ख़ुद की कदर करना सीख जाएं और दुनिया में भी आप दूसरों को ये सिखा दें कि आपकी वैल्यू है, तो यकीन करें हर कोई आपकी इज़्ज़त भी करेगा और आपकी रिस्पेक्ट के साथ साथ आपकी कदर भी करेगा। लव योर सेल्फ इनफ टू वॉक अवे फ्रॉम वॉट हर्ट्स यू। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हो गए हैं। सेल्फ लव मीन्स यू चूज़ पीस ओवर टॉक्सिटी। फोकस ऑन योर सेल्फ, ग्रोथ इज़ लाउडर देन बेगिंग। आप अपनी ग्रोथ पे फोकस रखें। जब कामयाबी आपकी तरफ आएगी और आप मेहनत करेंगे, लोगों को अहमियत देना छोड़ देंगे, ख़ुद को अहमियत देंगे, अपनी कामयाबी को अहमियत देंगे, अपने फ्यूचर को अहमियत देंगे, अ डे विल कम व्हेन यू विल बी सक्सेसफुल। लोग ख़ुद आपको चेज़ करना शुरू कर देंगे। वर्क ऑन योर ड्रीम्स, योर कॉन्फिडेंस, योर गोल्स। पीपल नोटिस सक्सेस मोर देन दे नोटिस डेस्परेशन। इसीलिए कहते हैं ना, जब आप मेहनत करते हैं और आप सक्सेसफुल होते हैं, आप अपने लिए कमाते हैं और लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, वही लोग जो आपको इग्नोर कर रहे होते हैं, आपके टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब नहीं देते हैं, वही लोग आपको अहमियत देना शुरू करते हैं। और वो इसलिए नहीं दे रहे होते हैं कि आप उनको पसंद आए। आपकी कामयाबी और आपके सक्सेसफुल होने पे उनको भी फ़ख्र होता है और वो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। इस इंस्पिरेशन की वजह से वो आपकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं। The moment you beg for attention, you give them the power to decide your worth. And no one deserves the power except you. अगर आप किसी की नज़रों में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं, की कोशिश कर रहे हैं या बनाना चाहते हैं, तो रुक जाएं। बिकॉज रियल वैल्यू डज़ नॉट नीड एडवर्टाइजमेंट, इट गेट्स रिकग्नाइज्ड। जो लोग आपको ट्रूली चाहते हैं वो आपको लॉस्ट फील नहीं होने देते। दे मेक यू फील सीन, हर्ड एंड अप्रिशिएटेड। उनको आपको बैक करने की ज़रूरत नहीं है। वो ख़ुद ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं लाइफ में, और उनकी लाइफ में आप भी इम्पॉर्टेंस रखते हैं। मोहब्बत और इज़्ज़त कभी मांगी नहीं जाती, ये मिलती है, वो भी बिना मांगे, बिना कहे। एंड इफ़ समवन रियली वांट्स यू, दे विल शो अप। इफ़ दे डोंट, then their silence is your answer. Please remember one thing, stop fighting for a spot in someone's life who does not want you there. Every time you push yourself into their world, you lose a piece of yourself. लोगों को चेज़ मत करें। चेज़ करते करते आप अपनी पहचान खो देंगे, अपनी स्माइल्स, अपनी डिग्निटी, अपनी पीस, और फिर एक दिन आप रियलाइज़ करते हैं कि आप उन लोगों को खुश करते करते ख़ुद को दुखी कर चुके हैं, अपनी खुशी खो चुके हैं। नेवर सेक्रीफाइस योर मेंटल पीस फॉर टेम्परेरी अटेंशन।
People who love you will make effort, not excuses. Excuses are loud, efforts are visible. جو لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں ان کو ایکسکیوزز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جتنے بھی بزی ہوں کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے ٹائم تھوڑا بہت نکال ہی لیتے ہیں. بیکاز وین سم ون میٹرز دے میٹر اینڈ وین سم ون ڈزنٹ their time reveals the truth. Attention that comes after begging is not a love, it's charity. کسی کی پرائرٹیز میں جگہ بنانا یا مانگنا یا ملنے والی اٹینشن کبھی جینوئن نہیں ہوتی. ایسی اٹینشن صرف وقت گزارنے کے لیے ہوتی ہے. آپ کا فیوچر نہیں ہے. ٹوڈے دے ول رپلائی، ٹمورو دے ول ڈس اپیئر. آج کمپلیمنٹس دیں گے، آج آپ کے ساتھ خوشی کے ساتھ وقت گزاریں گے، کل کرٹیسائز کریں گے. اتنا انسٹیبل کنیکشن کبھی آپ کی گروتھ کا سبب نہیں بن سکتا. یاد رکھیں، اپنی پرائرٹیز چینج کریں، لوگوں کی لائف میں زبردستی مت گھسیں. جب آپ ان سب چیزوں کو ریئلائز کر لیتے ہیں کہ آپ کو کسی سے بھیک نہیں مانگنی فار دی اٹینشن، تو آپ اپنے آپ کو ہی رسپیکٹ دے رہے ہیں. اور جب آپ اپنی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دنیا بھی سیکھ لیتی ہے کہ آپ کو عزت کیسے دینی ہے. یور سائلنس بیکمز اسٹرینتھ، یور ڈسٹینس بیکمز ڈگنیٹی، یور باؤنڈریز بیکمز یور رسپیکٹ. ڈونٹ سیٹل فار انکنسسٹنسی، ڈونٹ جسٹیفائی دیئر نیگلیکٹنس، ڈونٹ ویٹ فار اٹینشن دیٹ کمز اونلی وین دے آر بورڈ. زندگی بہت قیمتی ہے، اپنی قیمتی زندگی ایسے لوگوں پہ ضائع مت کریں. ڈیلی لائف میں ایسی روٹین ہوتی ہے آپ کی جس کا ریفلیکشن آپ کو نظر آتا ہے. اف یو آلویز ٹیکسٹ فرسٹ، اور اگر وہ آپ کو آگے سے بہت دیر سے رپلائی کر رہا ہے اور آپ ہر دفعہ آپ ہی پہلے ٹیکسٹ کرتے ہیں، تو اسٹاپ ڈوئنگ دس. اینڈ اف یو آلویز ایڈجسٹ فار دیم، سو پاز، لیٹ دیم ایڈجسٹ فار یو. اف یو آلویز ویٹ فار اے رپلائی، واک اوے. Say this to yourself: I am not an option. I am not a replacement. I am not temporary. یہ یاد رکھیں، اگر آپ کو کوئی رپلائی نہیں کر رہا تو اس سے آپ کی اہمیت کم نہیں ہو رہی، اس کی اپنی اہمیت کم ہو رہی ہے. آپ اپنی زندگی میں یہ اصول بنا لیں، جو جتنا آپ کو عزت دے رہا ہے اتنی عزت اس کو بھی دیں. آپ اپنی عزت کو کسی کے ایٹیٹیوڈ پہ قربان مت کریں. بیکاز اٹینشن از ناٹ سم تھنگ یو بیگ فار، اٹس سم تھنگ یو ڈیزرو. کبھی خود سے پوچھیں، وائی ایم آئی گیونگ سو مچ ٹو پیپل ہو گیو می نتھنگ بیک. آپ صرف ایک رسپانس کے لیے، ایک میسج کے لیے، ایک فون کال کے لیے اپنی فیلنگز کمپرومائز کرتے ہیں. جتنا آپ بھاگتے ہیں ان کے پیچھے، اتنی ہی دوری وہ کریٹ کرتے ہیں. اسٹاپ چیزنگ، اسٹاپ پروونگ، اسٹاپ ٹرائنگ ٹو بی انف فار پیپل ہو ول نیور سی یور ویلیو. Let them go, let them live their lives, because someone out there is praying to have a person like you. Someone out there is ready to give you the attention you deserve, not the attention you beg for. آپ کی ویلیو کسی کے رپلائی کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. آپ کی ڈگنیٹی کسی کے ایٹیٹیوڈ پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. You are complete even if they don't choose you. Raise your standards. If someone genuinely cares, they will rise to meet you. If they don't, let them fall behind. Remember this last line strongly. The right people stay without being asked. صحیح لوگ کبھی آپ کو فیل نہیں ہونے دیتے کہ آپ اکیلے ہیں. اگر کوئی آپ کے لیے رکنا چاہتا ہے تو وہ رک جائے گا، اور کوئی آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو شکر ادا کریں کہ وہ آپ کی زندگی سے جا چکا ہے. This is your life. Don't waste it proving your existence in someone else's world. You are love, you are value, you are enough without any approval. امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیلی ایسی ہی موٹیویشن آپ تک پہنچے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ کا ایک کلک مجھے یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ نے آج اپنی سیلف ریسپیکٹ کو چوز کیا ہے. اینڈ اسٹے کنیکٹڈ فار یور اسٹرینتھس. تھینک یو. اللہ حافظ.